Jin, paano daw? Pakita ka kay Lolo. Kay Lolo, yung kaya. Ah, upo kayo maayos. Pakita kay Lolo. Yoyo, chang. Hi! Hi, ikaw, Mamig. Lamig tubig, lamig. Mami! Ayun si Mami! Mami! Higo tayo! Ayun ayun o, si Lolo. Hi ka daw. Hi ka. Ayun na si Yayay! Mami, di alam Mami, avocado pala yun. Dadaan, napunta na dun yung ano natin, yung ball. Hoy, anong hoy? Ano naman? Water massage. Wow naman, kamo kay Yaya. Dali. Wow naman siya. Wow naman. Gusto mo mag-slide dito lang? Wow. Pag nakakabdaman ng lumulog sila ate. Kasi yun ha, hindi lang ako makapit. Lolo, manulong na ako mag-swimming. Sipa. Punta kayo na. Sipa. Sipa ka. Swim ka na, swim. Rain. One, two, three, jump! Ito, si Chang. Hawakan nyo to, mag-jump daw. So brave. Jump. Oh, jump daw. Oh, yan. Wait Okay. lang, wala pa sinong. Malayo. Chang naman. Wait lang. 1, 2, 3, jump. Oh, meron. Isa pa again. Jump again. Oh. Wait lang, sabay kayo ni ate. 1, 2, 3, jump! Huli si Prey. Gusto pa? Yan, alisin mo, yan. Pepe. 1, 2, Dila. jump! Chang naman, si Chang. Chang din. Oh, Chang din, jump. Ikaw dan, jump. Chang din. Oh, wait. 1, 2, 3. Ikaw din. Bang. Kailangan ng kiss. Boat. Nah. We're on the boat. Boat. On a boat. Bang. Kiss nga Pepe. Ay, natulog. Daddy, natulog. Ay, natulog. O, tingnan mo si Lolo, Pepe. natulog. Tuyog din si Pepe. Naghihilik. Tuyog Pepe. Naghihilik. Paano hilik? Bang. Paano hilik? Tulog ka. Paano hilik? Wakey. Yeah.